ऊनाकोटी में पूजा देने जा रहे एक परिवार के साथ बड़ा हादसा हो गया। उत्तर त्रिपुरा के कंचनपुर दशहरा सड़क पर टिप्पर और ऑटो रिक्शा की आमने सामने की जोरदार टक्कर में 4 वर्षीय एक बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। यह दुर्घटना उत्तर त्रिपुरा जिले के कंचनपुर से दशहरा की ओर जाने वाली सड़क पर हुई। जानकारी के अनुसार एक परिवार तेज रफ्तार ऑटो रिक्शा से ऊनाकोटी में पूजा अर्चना के लिए जा रहा था। इसी दौरान सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार टिप्पर वाहन से ऑटो की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में ऑटो में सवार 4 साल की बच्ची की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 5 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना की सूचना मिलते ही कंचनपुर थाना के एसआई अर्जुन मजूमदार मौके पर पहुंचे और उनकी सक्रियता से घायलों को तुरंत कंचनपुर अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों में से 2 की हालत गंभीर होने पर ड्यूटी पर तैनात चिकित्सकों ने उन्हें धर्मनगर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं घटना की खबर मिलते ही कंचनपुर थाना के सेकंड ओसी प्रीतिमय चकमा के नेतृत्व में भारी पुलिस बल और टीएसआर जवान मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दुर्घटना में शामिल टिप्पर वाहन की पहचान की प्रक्रिया शुरू कर दी है और हादसे के सही कारणों की जांच की जा रही है। तेज रफ्तार या तकनीकी खराबी, किस वजह से यह दर्दनाक हादसा हुआ, इसका पता लगाया जा रहा है। इस दुखद घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है और उत्सव का माहौल गम में बदल गया है। আপনি কই থেকে কই যাইতে আছেন কাকু? এই যে অনুকুক্তি উনুকুটি দিয়া উনুকুটি যাইতেন আসলেন না? হ্যাঁ আপনি বাড়ি কই আপনার? ইয়ে কুমোচলা কুমটিলা। হ্যাঁ আপনার নামটা? কৃষ্ণ প্রসাদ ত্রিপুরা। এই কোন এখানে আইয়া কিতা হইছে? আপনারা হাই স্পিড দিয়ে আইছেন? দিয়ে আইছে হ্যাঁ। আবার দুটো কেন্টার দিয়ে ধাক্কা দিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। অ্যাক্সিডেন্ট হইছে? এটা কি 10,000 রোডে? হ্যাঁ 10,000 রোডে না? অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার পরে আপনারা হাই স্পিডে কতজন আছিল? আমরা 6 জন। 6 জন আছিল। হ্যাঁ তো সবাই কিরকম হয়েছে ইনজুর? এটা যে সব নষ্ট হয়েছে কি, এটা যে হাত, এরপরে মাথা, আবার যে যে ইয়ে যে নাটিনটা এটা মারা গেছে। মারা গেছে? ওইটা যে তার মা ইয়ে নষ্ট হয়েছে আর কি। ওই যে মারা গেছে তার নামটা? তার নাম ওই দেখছে কি কাঞ্চনপুর হাসপাতালে নিছে? হ্যাঁ তখন কাঞ্চনপুর হাসপাতালে তারা আছে না? তো তারা আছে। তারা আছে না? আচ্ছা। তোমার ওই চিরঞ্জিত ত্রিপুরা তো বাড়ি কই? কুমোচলা। আচ্ছা, অ্যাক্সিডেন্ট কেমনে হয়েছে? ওই তো ট্রাক হ্যাঁ আইয়া আইয়া মেরে দিশা ছিল। আর নিয়ে তোমরা আসলে অটোর মধ্যে? হ্যাঁ ও ট্রাক আইয়া মারছে অটোর মধ্যে? আচ্ছা, আর কে আছে তোমার সঙ্গে? আহত কে আছে? ওই ভিতরে আছে, ভিতরে আছে না? আচ্ছা, ঠিক একজন মারা গেছে। ও বাচ্চা একটা ছিল, এটা কার বাচ্চা? ওই তাই তাই নিয়ে না না, মারা গেছে।